अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक न्यू चैप्टर के साथ चलेंगे और इस चैप्टर का नाम है हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है उम्महातुल मोमिनीन। उम्महातुल मोमिनीन कौन है? उम्महातुल मोमिनीन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात है, यानी जो बीवियां हैं वो हैं उम्महातुल मोमिनीन। ठीक है, और इनमें हमने जो तीन उम्महातुल मोमिनीन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा जो हैं उन तीन को हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, सबसे पहले तो उम्महातुल मोमिनीन से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी कि बीवियां, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो हैं बीवियां अज़वाज मुतहरात जो हैं वो अज़वाज बीवियां जो हैं वो ईमान वालों के लिए जो वो एक माँ का दर्जा रखती हैं। वो इसलिए रखती हैं क्योंकि बच्चों ये था कि जो तमाम जो बीवियां हैं वो बहुत खुश नसीब थी जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हुआ। ठीक है, और शोहर की हैसियत से एक साथ नसीब हुआ, और इसलिए हमारा जो है वो भी फ़र्ज़ है और हम लोगों का जो है वो एक पूरा ईमान होना चाहिए कि हम जो है वो इज़्ज़त करें। ठीक है, अब अल्लाह ताला का फरमान है कि और आप की अज़वाज मुतहरात क्या हैं? उनकी माएँ हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत उतारी तो कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं वो हम सब की क्या हैं? माएँ हैं। ठीक है, जैसे कोई अपनी माँ की इज़्ज़त करता है तो इससे बढ़कर उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ लेते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको पता है, आज की बहुत मालदार खतून थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सबसे पहली खतून थी जिन्होंने निकाह का पैगाम भिजवाया। उम्महातुल मोमिनीन हज़रत खदीजा जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। ठीक है, ये पहली बीवी, ठीक है, और आप जो हैं उन्होंने दावत इस्लाम के मराहिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया। जो भी माल और दौलत थी वो सारा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने इस्लाम के लिए जो है वो वक्फ कर दिया। ठीक है, अब आप हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में 25 साल गुजारे, यानी कि 25 साल तक की ज़िंदगी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी, और आपकी जो ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो अपने शोहर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए जो था वो वक्फ था। हज़रत खदीजा जो है वो दुख की हर घड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त किया। यानी ऐसा वक्त आया जब बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम बढ़ गए और सब ने साथ छोड़ दिया एक टाइम पर आपका, तो हज़रत खदीजा ने उस टाइम पर साथ दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया तो और वो मुझ पर ईमान लाई, यानी कि हज़रत खदीजा उस वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाई, अल्लाह ताला पर ईमान लाई। जब लोगों ने मुझे झुटलाया तो उन्होंने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मानना मना कर दिया, आपकी कोई बात मानने से मना कर दिया, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने साथ दिया और उनकी सच्चाई का सबूत दिया। इसी तरह जब लोगों ने मुझे महरूम किया तो उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया और अल्लाह ताला ने उनसे मुझे औलाद अता फरमाई। ठीक है, तो जब लोगों ने मुझे महरूम किया, यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब लोगों ने क्या किया, महरूम कर दिया, सॉरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महरूम कर दिया तो साथ किसने दिया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया, फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से जो औलाद दी। ठीक है, अब हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन मक्का में जब बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो उसी दौरान हज़रत सौदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जो है वो कबूल की और वो मुसलमान हो गई। ठीक है, फिर आप अपने ख़ानदान में जो है वो सबसे पहले, यानी कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो अपने ख़ानदान में जो है वो सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून, ठीक है, इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थी। ठीक है, ख़ानदान में से। अब यहाँ पे जो है
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جو رمضان المبارک یعنی کہ 10 رمضان المبارک 10 نبوی میں حضرت سودا سے نکاح فرمایا، اور حضرت سودا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں، ٹھیک ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف ساتھ ہی ہجرت کی۔ اب حضرت سودا دنیا کی محبت سے بالکل پاک تھی۔ ان کا مزاج کیسا تھا؟ ان کا مزاج اور تربیت بہت ہی فیاضی اور سخاوت والی تھی۔ وہ جو ان کے پاس موجود ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آگے بانٹ دیتی، کھجوروں کی طرح جو پیسے تھے وہ بانٹتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کون سا کام کرتی تھی؟ دستکاری کا کام کرتی تھی، یعنی کہ ہاتھ سے چیزیں بنانے کو کہتے ہیں دستکاری، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ خاصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت سودا کی وفات، حضرت سودا اور پھر حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا اور اس کے بعد کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے 9 برس گزارے، یعنی کہ 9 ایئرس تک جو ہیں وہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں کئی مرتبہ وحی بھی نازل ہوئی، جب وہ وہاں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا کہ یہ جبرائیل ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے سے ان کو دعا اور سلامتی کی دعا بھی دی اور سلامتی کی دعا دی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کو گھر میں آپ کی صحبت میسر تھی۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ان کے گھر میں ایک صحبت میسر تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتی، اور اس طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر جو بھی درس دیتے تھے تو حضرت عائشہ بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو تمام صحابیات اور جو علماء ہیں، صحابہ کرامت، دینی تعلیم و تربیت کے مسائل دریافت کرنے کے لیے کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ نے اپنی زندگی جو ہے وہ علم کی خدمت کے لیے وقف کر دی، علم کے لیے وقف کی، علم کی خدمت کی بہت زیادہ۔ اور حضرت عائشہ نے 58 ہجری میں انتقال کیا، یعنی 58 ہجری میں انتقال کیا، اور نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تدفین ہے، یعنی کہ کس قبرستان میں؟ مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام ہے جنت البقیع، جو کہ ایک جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے ان کو تدفین کی، یعنی کہ ان کو وہاں پہ دفنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تھیں، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت خدیجہ، یہ تینوں ازواج مطہرات جو آپ نے ڈسکس کیا ویسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آپ کا آج کا ٹاپک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات۔ بہت چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے، آپ اس کو بک سے بھی گو تھرو کر سکتے ہیں، یا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔